خوبی ہے کہ کپڑے تے ناپاکی لگ جاؤ پھر بندہ انہوں دھو دیتا ہے، 3 باری دھوتے پاک ہو جاتا ہے تے کلمے پڑھن دی لوڑ بولو۔ ایتھے میں ایک گل وچ میں جان کے کیتی کہ آپا ناپاک کپڑا بھی دھون لگیے تے نال کلمے پڑھن، ناپاک بھانڈا دھون لگ پئیے تے اوتھے بھی کلمے پڑھن، تے جے ناپاکی دا حسن کرن لگ پئیے تے اوتھے بھی کلمے پڑھنے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پانی دے وچ اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ اے خود بدن نو پاک کر دے، اندے ہوندیا کلمے پڑھن دی لوڑ نہیں، یہ بلکہ انتہائی نامناسب ہے کہ بدن ناپاک ہوئے، کپڑا ناپاک ہوئے تے ناپاکی نو دھوندے ہویا کلمے پڑھن لگ۔ اللہ نے پانی دے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ 3 باری دھو دیو، پانی دے اندر ایک خوبی ہے کہ کلمے پڑھے بغیر ہی پاک کر سکتا ہے۔ صرف مٹی دے برتن اجڑا چک کے ہن تک خیر مٹی دے برتن رہ ہی کوئی نہیں، اگے یہ چلتا ہا لسی واسطے چاٹیاں ہوندیاں، ہن جدوں دے میں بیٹھا اتنے میں گل نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی جی کرسا، جدوں دا دودھ خریدن والے وڈے وڈے بندے آ گئے تے گھر شے بچے تو بگڑ کے میں عرض کر رہا کہ مٹی دا برتن نہ پاک ہو جاوے انہوں صرف 7 باری دھونا ہے، ہر باری دھو کے الٹا کر کے رکھ دینا، جس لئے پانی نچڑ جاوے پھر دھو، پھر الٹا کر کے رکھو، کیونکہ مٹی دے وچ جراثیم جذب ہو جاندے نے، انہوں 7 باری دھونا ہے، باقی 3 باری دھوتے بغیر کلمہ پڑھے شے پاک ہو جاتی۔ ایک گل ذہن وچ رکھے، میں عرض کریا کہ رجس کنوں آ گئے، بدن تے کپڑے تے ناپاکی لگ گئی، انہوں دھو دیتا، 3 باری دھوتیاں کپڑا پا کے بعض اوقات ہلکا جہا نشان رہ جڑا اشارہ کرتا ہے کہ ناپاکی لگی سی دھو دیتی گئی، وہ نشان ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا۔ اس ہلکے جے نشان ہوں جڑا اشارہ کرے کہ ناپاکی لگی ہے پر لا دیتی ہے، انہوں رجس آکھیا جاتا ہے۔ ہن ترجمے تے غور کر، اللہ فرماندا ہے پاک محمد دے گھر والے ہو، ناپاکی تواڈے وجود دے نیڑے آن ہی نہیں دتی، ہلکا جہا نشان جڑا اشارہ کر سکتا سی کہ ناپاکی لگی ہٹا دیتی، اللہ میں تے وہ نشان بھی محمد کے گھرانے تو دور کر چھڑے ہیں۔ بندہ سوچی پہ جاندا ہے، بندہ سوچی پہ جاندا ہے کہ اے مولا حسن حسین یا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ وہ لوگ نے جنہاں نو فضیلتاں انہاں دیاں نیکیاں دے بدلے چ لبیاں۔ یاد رکھے اللہ دا فضل بھی 2 طرح دا ہے، ایک فضل فضل جزائی ہے، ایک فضل فضل عطائی ہے۔ یہ میرا تھوڑا جہا اوکھا حصہ ہے گفتگو دا۔ فضل جزائی ہے، میں نماز پڑھی بدلے چلا دا فضل ہو گیا، میں تلاوت کی تھی بدلے چلا دا فضل ہو گیا، میں درود پڑھیا بدلے چلا دا فضل ہو گیا، میں روزے رکھے بدلے چلا دا فضل ہو گیا۔ ان وعدے نے فضل جزائی، کوئی نیکی کرے ان دے بدلے اللہ کرم کر دے وے۔ ایک فضل ہے فضل عطائی، فضل عطائی دے اندر نیکی کرنا شرط نہیں،
नेकी बाद चुंदियों का करम पहले हो जाए। इनू फजले अताई आखदे। इथे इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक जेड़े मेरे नबी दी बारगाह विच आमन, पुत्र दोतरे सारे बड़े प्यारे हुंदे ने, पर इहो जे कोई कोई हुंदे ने कि जेड़े फर्ज सजदा बाद विच करन। 6 साल 7 साल हद 8 साल, इस तो ज्यादा उम्र नहीं सी हसन पाक ते मौला हुसैन पाक दी। जदों नबी पाक दा विसाल हो गया ते 6-7 सालां दी उम्र विच एक पासे मौला हसन ने, एक पासे मौला हुसैन ने, दोवां नूं पकड़ के मेरे नबी फरमा रहे ने, मेरा हसन तुम ही जन्नती जवाना दा सरदार है, मेरा हुसैन तुम ही जन्नती जवाना दा सरदार है। या अल्लाह, इन्ना फर्ज सजदा ही अजे नहीं कीता बच्चे ने ते सरदारियां पहले। फरमाया इन्हां सरदारियां नेकियां दे बदले नहीं दित्तियां, नेकियां बाद विच करनगे, जन्नतियां सरदारियां पहले अता फरमा दित्तियां ने। ते जिंदगी दे अंदर ये गल भी ज़हन च रखे है, विलायत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने लिखिया, जेड़े बड़े सगीर के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया दे बानी ने, उन्हें लिखिया कि मौला अली सिर्फ वली नहीं, वलियां दे इमाम, वलियां दे इमाम ने। पूछा गया हजरत, ये नबी पाक दी उम्मत दे वलियां दे इमाम ने? फरमाया ना ना, अली पहलियां उम्मतां दे वलियां दा भी इमाम है, अली मुस्तफा दी उम्मत दे वलियां दा भी इमाम। या अल्लाह, पहलियां दा इमाम 13 रजब मक्के दी सरजमीन काबे दे अंदर पैदा होने वाला बंदे उदों जदों मां दी गोद च अख खोले, फरमाया अली अली ये दुनिया च बाद च आया है, अली विलायत पहले भी बनता है बाद च भी बनता है। जनाबे आदम तो हजरत ईसा तक जितने नबी आए, जिस नबी की उम्मत च कोई वली आया, हर वली नो विलायत मेरे पीर अली ने बननी है। ते अली सखी किन्ने, ये गल भी मैं रस करना चाहूंगा। बंदा सखावत करता है, वक्त होवे, पैसा होवे, वंडी जावे, बड़ी वड्डी गल, लेकिन अली की सखावत तो सखावत है। जिंदगी च किसी नूं नमाज के दौरान सखावत करते वेख्या जे? बड़े सियाने आखो असीं तां नमाज वेले कदे नहीं गए तो मुड़ वेखीए कि मेहरबानी फरमाई करो। मैं ये नहीं आंदा कदी कदी, क्योंकि मैनू ये इख्तियार हासिल नहीं। मेहरबानी की करो, अल्लाह दे घर दे नाल ताल्लुक मजबूत करो। जेड़े बंदे हाजरी लगती रहे ना, बंदे की हाजरी ते नलैक भी हो, आंदा जांदा रहे, ते एंड ते जदों नतीजा निकलन लगता है, उस्ताद आंदा इनू पास कर दिओ, भावे रैती पास ही कर दिओ, भावे रैती पास ही कर दिओ। मैं क्या उस्ताद जी ये ते पढ़ना नहीं सी? तो मैं क्या आंदा ते रहिंदा सी, आंदा ते रहिंदा सी। किबला अल्लाह दे घर आंदे जांदे रहा करो, हाजरी लगती रहे ते आपां भी रैती पास ते जरूर हो जावांगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज करिया कि बड़े बड़े सही वेखे, पर नमाज के दौरान सखावत करने वाला जेड़ा नमाजी कुरान ने दसिया है, वो कोई और नहीं, मेरा पीर अली है। शहर मदीना है,
مسجد نبوی دے اندر نماز مولا علی پڑھ رہے ہیں. میرے نبی منظر ویکھ رہے نے، مولا علی نماز پہ پڑھتے ہیں. سوالی نے مسجد نبوی وچ آ کے صدا کی تھی، مدینے والے مینوں اللہ دے نام پہ پوچھ دیو. سننے چ جملہ بڑا سادہ ہے کہ ساڈے معاشرے چ اینوں اللہ معاف فرمائے ہن یہ جملہ اسی ہولا بھی بڑا کر چھڑے. جملہ ہولا ہاں نہیں، جنہ ہولا اسی کر چھڑے. اسی آدھے واسطے سب کچھ کرنے ہیں، لیکن اللہ دے نام تے دین لگے اسی سوچی پے. پیر پٹھان تون سے آئے، یہ سارا فیض میرے گنج شکر دے. وہ مہار شریف ہوئے، وہ تونسا شریف ہوئے، وہ گولڑا شریف ہوئے، سیال شریف ہوئے، جڑے پاسے ٹر جاؤ ہر جگہ تے فیض اگر نظر آوے گا تے میرے پیر فرید آئے. میرے گنج شکر سرکار دے فیض یافتہ بابا جی پیر پٹھان شاہ سلیمان توسری رحمت اللہ علیہ بیلی ایک آ گیا. کوئی بڑا کالی طبیعت آنکھ لگیا، بابا کوئی وظیفہ دس میں اللہ دے نیڑے ہو جا. سائیں فرمایا کہ بیلیا اللہ کو کم از کم آدھے ورگا یا آدھے تو اچھا سمجھ. ہن بندہ سوچی پہ جاندہ ہے کہ حضرت صاحب کو گل کرن والی کرو، اللہ کتھے اسی کتھے، لیکن سائیاں دی نظر ہوتے دل کے آئی. دل کے آئی آدھے ورگا یا آدھے تو اچھا سمجھ. انہیں آکھا جی یہ تے سارے ہی سمجھ دے گے. آپ نے فرمایا سمجھتے سارے نے، مندا کوئی نہیں. نال ہی فرمایا ایک مرید نے فرمایا میلی نہ ناشتہ کرا. اتنے 2-3 چوپڑیاں روٹیاں تے تھلے کوئی 2 سکیاں روٹیاں. ناشتے واسطے جب حضرت دے اگے آئیاں ادو ایک سوالی آ گیا. انہیں آخیا اللہ دے نام تے مینوں بھی دے چا. بیلی ویکھیا جے چوپڑیاں ہوئیاں دے چھڑیاں تے میں کی کھا سکتا. انہیں تھلوں سکی روٹی چھکی اوکھی جے تے سوالی نو دیتی. فرمایا سکی روٹی تو لے جا اللہ دے نام. وہ ٹر گیا. سرکار انہاں چنگی طرح ناشتہ شریف کیتا تے ناشتہ کر کے جدوں واپس آئے پھر آکھیا بابا کوئی وظیفہ دس میں اللہ دے نیڑے ہو جاواں. سائیاں فرمایا اللہ کم از کم آدھے ورگا یا آدھے تو اچھا سمجھی. انہیں آکھیا بابا سارے یہ میں سمجھتے ہیں، کوئی اور گل کر. ہلکی جی کان دے منڈے تھوڑا جہا آپ نے تھپکی دیتی تے فرمایا بیلیا تو تے اللہ نو آدھے ورگا ہی نہ سمجھے. انہیں آکھیا جی وہ کیویں؟ فرمایا آدھی واری آئی تے چوپڑیاں تے اللہ دے نام تے دیون دی واری آئی تے سکی روٹی کٹ تے دے چھڈی. میں عرض کر رہا کہ اللہ دی ذات نال تعلق یہ ہو جائے ہوئے. سوالی نے صدا لائی مسجد نبوی دے اندر کہ اللہ دے نام تے کچھ دیو مدینے والے. پاک رسول منظر ویندے پے نے کہ مولا علی حالت رکوع وچ جا چکا. میں قرآن چو سخی لب تے دیندا پیا جن دی عبادت بھی جاری رہے تے سخاوت بھی جاری رہے. میں قرآن چو وہ سخی لبدا پیا. سوالی نے صدا لائی میرے نبی ویندے پے نے کہ مولا علی رکوع وچ جا چکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو یہ منظر دیکھیا کہ علی رکوع وچ، سوالی نے صدا لائی تے چھوٹی انگلی انگوٹھی مولا علی نے پائی ہے.
ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟੀ ਸਵਾਲੀ ਬੰਦੀ, ਹਾਲਤ ਰਕੂ ਹੋਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਵੇਂਦਾ। ਅਲੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਖੁਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, फरमाया मेरे महबूब ਨੂੰ आखो अली दी सखावत खुदा ਨੂੰ पसंद बड़ी आई है। अली दी सखावत मुस्तफा ਨੂੰ पसंद है, खुदा ਨੂੰ भी पसंद है। मौला किवें? फरमाया इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमांदा है मैं अल्लाह भी वली हां, मेरा रसूल भी वली है, वो ईमान वाला भी तुहाडा वली है जेड़ा नमाज भी जारी रखदा है ते अल्लाह दे राह ते खर्च भी करता रहता है। आका दे गुलामों, अली ओ सफी है जिंदी सखावत हर मकाम ते जारी रही है। ते सैयद इंदा हया अजकल ये भी फितना बड़ा आम चल चुके हैं। लोग आंदे नूं ये भी कोई सैयद है, इनका अमल सही नहीं, असी नहीं मनते सैयद नूं। मैं क्या बदबख्ता, अमल की कोताही होनी तो नहीं चाहिए, पर मैनू ये दस सादा जी गल समझाने की खातर मैं अर्ज पे करना। कुरान दा वर्का कुरान पाक नालों जुदा हो के अल्लाह ना करे किसे पानी दे विच भी डिग पवे ते पानी जिहो जिहा भी होवे, कुरान दा वर्का फिर उस गंदे पानी दे विचों भी कढोगे ते फिर भी झाड़ के चुम के बंदा सीने नाल ही लांदा है। ओनू उनदी इज्जत उवें ही रहिंदी है। सैयद अमल आ जावे सोने ते सुहा गए, सैयद बेअमल भी होवे ते काबिले ताज़ीम फिर भी रही। ये पटड़ियों लैके ते अकीदे ते सोचा नवियां नवियां ना बनाओ, सोचो ही चंगी है जड़ी खुदा ने दिती ते मदीने वाले मुस्तफा ने दिती है। बहुत बड़ा शाही पहलवान है, नाम जुनैद ते अखाड़े दे अंदर कदम रखे ने, मुकाबले चा कोई नहीं। जेड़ा मुकाबले च आमन की सोचते आंदा है शाही पहलवान, खुराकां दा पढ़िया होया, पहलवानी दे सारे गुण समझना, इंदे मुकाबले च आवांगे ते हार ही जावांगे। एक सैयद उन्नू उनकी जरूरत खिंच के ले आई। जरूरत यह है कि घर में जवान बच्चियां ने, असबाब नहीं कि उन्हों की रुखसती कर सके, किसी अगे हाथ फैलाण तो डरते ने कि सैयद हो के मंगदा चंगा नहीं लगता। गैरत ईमानी और खूने रसूल की खुददारी, तबीयत का कमजोर है बज़ाहिर, लेकिन रिश्ता पाक नबी दे नाल है, आले मुस्तफा दी। अखाड़े दे विच कमजोर तबीयत दे सैयद ने कदम रखे ते शाही पहलवान जुनैद नूं आख्या अज कुश्ती तेरे नाल करांगा, अज कुश्ती तेरे नाल करांगा। उन्हें आख्या बड़े बड़े पहलवान पिछे हट गए, खैर है तैनूं कोई लत्त बांह तोड़ावनी है? उन्हें आख्या लत्त बांह नहीं तोड़ानी, हत्थां च हथ पा। हत्थां च हथ शाही पहलवान जुनैद ने एक सैयद के हत्थां च हथ पाए ते सैयद ने मुंह अगे करके शाही पहलवान के कन च आख्या जित के बड़े इनाम लैनी, अज हार के वेख, अज हार के वेख।
انہیں آخیا جیت کے انعام ملتے شابش ملتی، ہار کے کی ملے گا؟ انہیں آخیا ہار کے ویکھ میرا نانا تینوں ولیاں دا سردار بنا چھڈے گا، میں رسول اللہ دی آلہ ضرورت لے کے آئیے، تو ہار جا مینوں انعام ملے گا، میرا گزارا ہو جائے گا تے کرم تیرے تے بھی ہو جائے۔ شاہی پہلوان جنید ایک سید دے اگے ہار گیا۔ ہر جگہ تے جتنا کامیابی نہیں کدھرے ہار جانا بھی کامیابی۔ ساڈے بزرگاں دسیا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیر، جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ جنید ہار گیا، ہر پاسے تاڑیاں بج گئیاں، ایڈا بڑا شاہی پہلوان اج ہار گیا ہے۔ روندیاں روندیاں کھاڑے چوں نکلیا تے کمرے اندر جا کے آدھے آپ کو بند کیتا، کنڈی لا کے کلیاں بہ کے روندا پیا تے روندیاں روندیاں شاہی پہلوان دی اکھ لگی، خواب آمنہ دا لال میرے نبی خواب آئے، سائیاں فرمایا تو میری آل دے اگے ہار گئے ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اٹھ، پاک محمد دے سینے لگ، تینوں ولیاں دی امامت آج عطا فرما دی جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی اس شاہی پہلوان دا نام رکھیا تے سینے لا کے آکھیا سید دے اگے ہارن والیا آ تینوں امت محمدیہ دے ولیاں دا سردار بنا چھڈا۔ زندگی دے ہر ایک دے اگے مقابلہ کرنا چاہو کر لوے ہے، پر مصطفیٰ دی آل دے اگے ہار بھی جاؤ تے مدینے والا تانوں آدھی نظر اچ رکھ دے۔ میں گنج شکر دی چوکھٹ تے حاضری لوانا چاہاں گا، اس ولیاں دے شہنشاہ دی گل کرانگا جنہ دی ایک فضیلت تے نال دو تربیت دیاں گل۔ میرے گنج شکر سرکار دی چوکھٹ دا پیغام محبت ہے کہ آپ نے تربیت جڑی مریداں دی کیتی نا وہ بڑی پیاری ہے۔ ساڈے اندر یہ بھی کمی کوتاہی ہے کہ اسی گڈی وڈی ویکھ کے پیر بدلن دے شوقین ہو جاتے کہ بابے اوراں دے پیچھے 10 گڈیاں آئیاں ایک بڑا پیر گڈیاں نال نہیں پہچانیا جاتا، پیر آدھے عمل تے آدھی نسبت نال پہچانیا جاتا۔ یہ مہربانی کیتی کرو، یہ معیار نہ رکھے دنیا دا معیار ہے، یہ اللہ رسول دے نیڑے ہون دا معیار نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں شہنشاہ فرید مرید دا نام سید جمال الدین ہاسمی ہے۔ 4 بڑے خلیفے سید جمال الدین ہاسمی، مولانا سید مولانا بدر الدین اسحاق، سید نظام الدین اولیاء محمودین علی، سید علاء الدین علی احمد صاحب کلیہ، جنہ دا فیض بابا جی سرکار اس سلسلے دے وچوں فیض یافتہ سید سلسلہ چشتیہ تے صابریہ 4 بڑے خلیفے میرے گنج شکر دے۔ جمال الدین ہاسمی نو اے شان بابا صاحب نے دیتی کہ جدوں خلیفہ کسے نو بنا دے خلافت نامہ لکھ کے دے دے، حکم ہوندا کہ جاؤ ہانسی جڑ جاؤ جن دے خلافت نامے تے مہر جمال الدین دی لگے گی وہ فرید دا خلیفہ ہوئے گا۔ پیارے ایڈے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دے بابا صاحب گئے، ظاہر ہے جے بندہ اس لین دو ہوئے تے بیلی بھی اس لیول دے ہونگے۔ اے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کچھ شریف آئے، حضرت سخی شہباز قلندر اور بابا فرید گنج شکر اے چوے لنگوٹیے یاد، اکو دور اکو زمانہ تے لنگوٹیے یاد، علم طریقت روحانیت سارے رنگ انہاں دے وجود اللہ نے رکھے سن۔ جمال الدین ہاسمی مرید بابا صاحب دے نالے
ते मुल्तान शरीफ जदों पहुंचे, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने पूछा, थोड़ा जिहा आवाज़ दा आसरा कर सकती, अज मेरे गले का सिर लै गए तो मैं अज मुनीर उन्होंने डर की वजह तो तकरीर नहीं पे उठा, मेहरबानी कर अगली बारी एडी वड्डी निस्बत किसी वड्डे नां नाल होवेगी इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा कि मुरीद जमालुद्दीन मुर्शिद बाबा फरीद ते मुल्तान तशरीफ लैके गए। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने पूछा, जमालुद्दीन मुरीद बड़ा चंगा सी, आखे बाबा जी ये मुरीद मैनू नहीं दे छड़ते जी। गंज शकर सरकार फरमाया, भाई अपना जमाल भी भला कोई किसी को देंदा है, जमालुद्दीन अपना जमाल भी भला कोई किसी को देंदा है। वक्त गुजरता गया थे, गंज शकर सरकार आप तशरीफ लैके गए हांसी शरीफ। जमालुद्दीन हांसवी को पहुंचे ते उदू छिक पई मुल्तान। बाबा साहब को कहन लगे, बाबा जी इजाजत हो गई थे मैं मुल्तान ना चला जावा। इथों तरबियत का आगाज हो गया। आपने फरमाया, जमालुद्दीन असी तेरे कोल तू अगे। नाराज हो गए। गंज शकर सरकार मुल्तान की बजाय पाक पतन आ गए। जमालुद्दीन हांसवी मुरीद मुल्तान वाले टुर पिया। फरमांदे नु कि अजे हांसी दियां गलियां मुखियां नहीं सन, ना इलम रहा, ना रूहानियत रही, ना हुसन रहा, ना करम दी गल रही। मुल्तान जा नहीं सकते, पाक पतन आ नहीं सकते। जिंदे तो पीर फरीद रुस जावे उन्हें पल्ले की रहे। 3 साल, कितना अरसा? 3 साल गंज शकर सरकार नाराज रहे। ते जमालुद्दीन हांसवी ने पाक पतन की सरहद जिथों शुरू हुई उत्थे कुल्ली पा के बह गए। जेड़ा पाक पतन शरीफ जावे वापस आवे उन्होंने रोक के पुछदे, पाक पतनों हो के आने वाले मेरा पीर फरीद वेख्या ही? अगर वो दसदा कि वेख्या उन्होंने सामने बिठा के उन्होंने फरमा दे, वो अखा ही विखा दे जिन्ना अखा ने पीर फरीद का जलवा वेख्या। 3 साल बाद दिल्ली का एक ताजर आया, मेरे गंज शकर सरकार दे पैर दबा रहे, खिदमत कर रहे, अर्ज करन लग्या, बाबा जी इजाजत होवे ते एक अर्ज करा। हुण पीर दा मुरीद नाल की ताल्लुक है ये समझो। शहंशाह फरीद फरमाया, जमालुद्दीन की सिफारिश करनी है। 3 साल बाद जी हुजूर होंदे ते मेहरबानी कर दियो। आपने फरमाया, जा यार उन्होंने बुला के ले आ। बड़े दिन हो गए जमालुद्दीन को वेख्या नहीं। 3 साल बाद जमालुद्दीन हांसवी जदों शहंशाह फरीद दी बारगाह जाके बैठे ना, ते मेरे पीर फरीद दी नजर पई, वेख्या उन्होंने गल अपने आप नाल करके आख्या, फरीदुद्दीन अपने जमाल का भला कोई ऐसा भी हाल करता है? सीने लाया, फरमाया, जमालुद्दीन मंग की मंगना? देन वाला बाबा फरीद होवे, लैन वाला जमालुद्दीन हांसवी होवे, ते साईं आखण मंग की मंगना है? मंगण वाले ने सिर्फ यही अर्ज की, सोहणिया ना दौलत ना शोहरत ना नामवरी कोई शय नहीं मंगता, बस एक कर्म कर दियो। अगर कुछ देना है तो आज ये दुआ दे छो कि मरदे दम तक मेरा पीर फरीद मेरे के राजी है। जिंदगी दे अंदर एक कोशिश करते रहना कि जिंदगी इहो जी गुजरे। मेरे गंज शकर सरकार ते दिल्ली ने टुटन देंदे सन। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बारगाह हाज़िर होए ना ते
اجودن دا قاضی پاک وطن دا قاضی مخالف بڑا سی، اینا مخالف کے ممبر تے بیٹھ کے بابا صاحب نے برا بنا سی۔ آپ نے کدے کسی مرید نو نہیں آکھیا کہ انہوں تھوڑا جا سبق سکھا۔ فقیر دی شان ہے کہ ان دے اندر وسعت ہے، رحم ہے، معافی ہے، حوصلہ ہے۔ ایک دن قاضی صاحب نے آکھیا کہ پیراں کول علم کوئی نہیں ہوندا، بھلیکھے چ ماریا گیا، علم نہیں ہوندا۔ دو چار سوال کراں گا، مرید بیٹھے ہون گے، بابے اور انہوں جواب کوئی نہیں آنا، میری بلے بلے ہو گئی تے مرید ہے نا تو دور ہو جان گے۔ میرے گنج شکر دی کچہری جا کے قاضی نے آندے ہی دو تین سوال کیتے تے مرید بیٹھے آئے خواجہ نظام ورگے، سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیئر ورگے۔ بابا صاحب اجے چپ سن، حضرت نظام الدین اولیاء نے قاضی دے جواب دے چھڑے۔ ہن انہیں ویکھیا کہ اتھے تے درویش ایڈے بڑے عالم نے، مرشد دے علم دا کی مقام ہوتا۔ جدوں اے انداز ویکھیا، اے منظر ویکھیا تے قاضی صاحب ہوراں دے علم دی دنیا اتھے ویلی ہو گئی، شرمندہ ہو کے ٹر کے گھر گیا۔ گنج شکر سرکار نے نظام الدین اولیاء نو فرمایا، نظام پتر جی بابا جی، پر میں نظام الدین جا اندے تو معافی مانگ کے۔ انہاں عرض کی تھی سائیں میں تے غلطی نہیں کی تھی، اندے سوالاں دا جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں علم تے ناس بڑا ہا، تو سوالاں دے جواب دیتے، وہ شرمندہ ہو کے ٹوٹا ہویا دل لے کے واپس ٹر گئے۔ تے فرید دی چوکھٹ تے کوئی آوے ٹوٹا ہویا دل لے کے واپس جاوے، سانو چنگا نہیں لگتا۔ جا معافی مانگ کے آ، کیونکہ گنج شکر دی چوکھٹ تے دل توڑے نہیں جاندے، ٹوٹے ہوئے دلاں نوں جوڑیا جاندا ہے۔ اس پیغام دے نال گفتگو اختتام والے لے آنے ہیں۔ زندگی دے اندر کوشش کرے ہیں کہ اپنا نسبت دا احترام اور جن دے ہتھاں وچ ہاتھ ہو دیتے ہون اس گھر دا حیا، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں دا بھی حیا تے حضور دی آل دا بھی ادب تے احترام تے نبی پاک دا پیار دا رشتہ جدو مضبوط ہو جاوے، رب کعبہ دی قسم موت بعد چاندی ہے مدینے آلا پہلے راضی ہو جاتا۔ سادات دے اسے جرمٹ دے اندر اجازت دے طلبگار ہے مالک کائنات، خوبصورت محفل، خوبصورت انتظام،